Kay nahuman naman mi og ligo day diri sa Masaw day. So bye-bye na Masaw for now no kay manguli na pud mi sa mo ang dapit. So nindot kayo ang ilahang banlawanan diri aday kay limpyo. So kanang kita gani no katang mga MERS. So mangita man gyud kanang mga kanang limpyo ang banlawanan, limpyo ang CR, dili hugaw, di ba? Kay kung limpyo gani ng duha ka part, so ganahan gyud ta mo balik-balik, pero pag kanang duha gani ka part kay hugaw unya baho, di gyud ta ganahan mo balik. Pero diri aday bilib kay ko diri sa Masaw kay limpyo ang ilahang CR, naka-tiles unya. Ang ilahang banlawanan pod limpyo pud kaayo, naka-tiles gihapon. So mo nang mo jud na gikabiliban pud nako diri so mo nang pagtagaan pag chance po makabalik diri why not pero for now manguli sa ta kay hamahap na ta magtang tagabi sa dalan. So kamera man duha day kay kanang wala man nila ang makauban day, so kamera po duha fights raman po day kay ma-enjoy raman ang moment maskin kamera duha pero mas nindot kun tatong naikauban pero kay wala man gud mi makita nga makasabay namo, so mao nang no choice mi, so kami lang sa unya mao day ni ang palibot diri aday sa Masaw, diba? Nindot kay day unya na po'y swimming pool diri aday pero another entrance fee na pud tukong maligo mo diha sa ilang swimming pool, o diba nindot kay na dira aday pang syala-syala pang sosyalan kay ang ilang swimming pool. And then kami kay sa dagat raman mi naligo, so wa na mi naligo diha aday oy kay perminti man ang swimming pool.